ओम नमः शिवाय। समस्त कर्कट राशि दर्शक बंधु टिके आखि बंद करंतु। निज जीवन विगत किछि वर्ष उपरे नजर पकांतु। केते कष्ट सहिसंती आपण, केते लोकंकर भलो करछंती, किंतु बदल रे आपनको कोन मिलिछि? केवल प्रतारणा, अपमान आ आखिरे लुह। जदि आपणकर राशि कर्कट होइतै तेबे मु जाने आपण केते निर्मल हृदयर मनीष। आपण निज लोकंक पई निजर सर्वस्व त्याग कर दियंती। निजे भोकिला रही अन्य को खुआइबार प्रवृत्ति आपणक भितर अच्छी, किंतु दुनिया आपणको केबे बुझी पारला नहीं। आपणक भल गुणर फायदा समस्ते उठाइले। आपणको जेतेबेले साहाय्यर आवश्यकता थिला समस्ते आड़े होई चलीगले। एकुटिया बसी आपण बहुत कांदी, बहुत भावी जे मो सहित एमती कहीं होउची, मो भाग्य कौन एते खराब? किंतु दर्शक बंधु, आज यही श्रावण मासर पवित्र अवसर रे मु आपणको कहबाकू चाहूँगी, आउ कांदंतु नहीं। आपणक लुहर प्रतिटी बुंदार हिसाब एबे महाकाल निजे करिवे। आपणक सहित छलना करथिबा लोक माने एबे अनुताप करिवे, कारण एही श्रावण मासरे महादेवଙ୍କ तृतीय नेत्र सीधा सड़क आपणक भाग्य उपरे पड़ी सारिछि। विशेष करी अगस्ट मास 15 तारिख पर आपणक जीवन में एमिति एक अध्याय आरंभ हेबाकू जाउछि जहाँ आपणको आश्चर्य करदेव। तेबे दर्शक बंधु, कौन से आश्चर्यजनक परिवर्तन अटे? कहीं महादेव कर्कट राशि उपरे एते सदय? आसतु एही वीडियो रे गोटी गोटी करी सबु विषय रे आलोचना करिबा। एही वीडियोटी हुए तो आपणको जीवनर दिगदर्शन पालटि पारे, तेणु गोटे भी सेकेंड न छाड़ी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। दर्शक बंधु, ज्योतिष शास्त्र केवल किसी भविष्यवाणी नुहे, यह होची जीवन बंचिबार एक कला। ग्रह और नक्षत्र मानकर गतिविधि आम जीवन को किपर नियंत्रण करुछि ताहार सठिक विश्लेषण करने आमर उद्देश्य अटे। जदि आपण प्रकृत में शिवभक्त एवं महादेवों उपरे आपणकर अतुट विश्वास अच्छी, तेबे वर्तमान ही वीडियो को गोटे लाइक निश्चय करंतु एवं महादेवों पादपद्म रे निजर श्रद्धा सुमन अर्पण करी कमेंट बॉक्स रे लिखंतु ओम नमः शिवाय। आपणक एही गोटे कमेंट महादेवों दरबार रे आपणकर उपस्थान पकईदेव। तेबे दर्शक बंधु, आसतु प्रथमे बुझिबा एही ब्रह्मांडर गणित को। 12टी राशि मध्य कर्कट राशि स्थान होउछि चतुर्थ एवं एही राशि स्वामी ग्रह होउछंती चंद्रदेव। चंद्र होउछंती शीतलतार प्रतीक, मनर कारक एवं भावनार प्रतीक। पुराण अनुसार जेतेबेले समुद्र मंथन होइतला सेथिरु बाहरिथिबा हलाहल विष को महादेव पान करथिले। सेही विश्वर ज्वालारे तांकर कंठ नील पड़ी जाइतिला। सेही भयंकर ज्वाला को शांत करिबा पई चंद्रदेव निजे महादेवଙ୍କ मस्तकरे विराजमान होइतिले। महादेव चंद्र को आश्रय देले एवं तांको सबुदिन पई निजे शिरे धारण कले। सेही दिन ठरू शिव होइगले चंद्रशेखर। तेणु जो व्यक्तिर राशि कर्कट से स्वतः प्रवृत्त भावे महादेवଙ୍କର अति प्रिय पात्र हो जाए। सेही चंद्रଙ୍କର अंश अछि। आपणकर प्रकृति होउछि जल परि शीतल एवं तरल। आपण सहजरे अन्यर दुख देखि तरली जाती। श्रावण मास होउछि वर्षा ऋतुर मास, जलर मास। आउ कर्कट मध्य एक जलतत्व राशि। तेणु श्रावण मासरे ब्रह्मांडरू जो शिव शक्ति तरंग आसी थाए ताहा सीधा सड़क कर्कट राशि सहित अनुरणित होता है। यह समय आपणकर आध्यात्मिक शक्ति शिखर रे थाए। आपण जहाँ हृदय चाहती महादेव ताहा निश्चय पूरण करती। तेबे दर्शक बंधु, वर्तमान आसवा मूल विषय को। यही वर्ष श्रावण मास एवं अगस्ट मासर ग्रह स्थिति एक अद्भुत राजयोग सृष्टि करुछि। मु आपनको पूर्व मध्य सूचना देइछि। अगस्ट मासर आरंभ किछि दिन टिके द्वंद्वरे कटिबो, किंतु अगस्ट 15 तारिख पर ग्रह मानकर चलन आपणक सपक्ष रे आसीबो। आसंतु जानिबा जीवनर 4टी मुख्य दिगरे कौन एहार प्रभाव हेबो। प्रथमे, विगत दिन में आपण कर्मक्षेत्र में बहुत चापर थिले, जेते परिश्रम कले मध्य आपनको श्रेय मिलु नथिला, किंतु अगस्ट 15 पर पूरा दृश्यपट बदली जिवो। जो माने चाकरी खोजुछंती आपनको एक बहुत भल नियुक्ति सुजोग मिल पारे। विशेषकर शिक्षा, प्रशासन बा कला क्षेत्र में बहुत सफलता मिलिबो। जो माने चाकरी खोजुछंती आपनको उपरिस्थ अधिकारी आपणको काम को प्रशंसा करिवे। पदोन्नति बा दरमा वृद्धिर खबर मिल पारे। आपणकर सेही लुकायित शत्रु माने एबे निजे ही परास्त हेबे। द्वितीय, आर्थिक स्थिति और व्यवसाय। अर्थ को नहीं कर्कट राशि लोकंकर गोटे बड़ समस्या थाए जे सेमाने धार करज दे दियंती किंतु फेरी पाती नहीं। अगस्ट 15 पर भोलानाथ कृपारू आपणकर अटकी रही अर्थ फेरी आसबार प्रबल संभावना अच्छी। दर्शक बंधु, नुआ व्यवसायर चुक्ति स्वाक्षरित हो पारे। आपण जदि भूमि बा संपत्ति किणवाक मनस्थ करिसेंती तेबे ताहा सफल मध्य होई पारे। तेबे तृतीय,
ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ପରିବାର ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶିର ଦୁର୍ବଳତା। ଆପଣ ପରିବାର ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପରିବାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ କଳି ହେଉଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ଏହିସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗୃହରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ମାନସିକ ଅବସାଦ ବା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପେଟ ବା ହାଡ଼ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆମକୁ ସଫଳତା ଦିଏ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବିଶେଷ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମହା ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଜଳାଭିଷେକ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା କଳସରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଟିକିଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କଞ୍ଚା ଗାଈର କ୍ଷୀର ଏବଂ କଳା ରାଶି ମିଶାନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ସରୁ ଧାର କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜଳ ଢାଳିବା ବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି 21ଟି କିମ୍ବା 108ଟି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବା ବେଲପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ପତ୍ରରେ ଧଳା ଚନ୍ଦନରେ ରାମ ବା ଓମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମାଳକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକେ ଏହା କଲେ ଅଟକି ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଓ ଦାନ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ସୋମବାର ଦିନ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେବଳ ଫଳ ଆହାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକକୁ କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଚିନି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ କଟିଯିବ। ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ମନେ ମନେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଯେତିକି ଦୟାଳୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର। ଯଦି ସେ ନିଜର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏମିତି କିଛି କାମ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମିଷ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ତମାମ ଘରେ ବା ବାହାରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହା ପାଳନ କରିବେ ଶରୀର ଓ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକେ ବେଳେବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ବହୁତ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ମୁହଁରୁ କାହା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବା ଅଭିଶାପ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ମହାଦେବ କରିବେ। ଆପଣ କେବଳ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ମହାଦେବ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଭିକାରୀ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଘରର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ବାହାରେ କୁକୁର ବା ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର। ସବୁ କଷ୍ଟ, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଭୋଳାନାଥ। ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଛଳନା ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେ ପୁରା ସଂସାରର ସୁଖ ଆଣି ପାଦ ତଳେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ନୂଆ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ନିଜର ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଶି କର୍କଟ ଅଟେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି କର୍କଟ ରାଶିର ଅନେକ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ହରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସର୍ବଦା ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।